Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I remember the immense excitement and maybe a little bit of anxiety that hits you when a new statistical method comes out. It promises to unlock this whole new dimension of theory, and naturally, researchers they rush towards it. We look at the first examples, especially in top journals like the Journal of Applied Psychology, and we just adopt their strategy as gospel. But that process can be, a bit insidious. When those initial papers have subtle flaws, they don't just disappear. They get replicated over and over until the field needs a moment of reckoning. And that reckoning is exactly what we're talking about today. Our discussion is based on this profoundly important and rigorously peer-reviewed article from the Journal of Applied Psychology. It's an FT50 journal called Mediation Testing with Polynomial Regression, a critical review of extant approaches and a researcher's toolkit for the future. I couldn't agree more. This work was so necessary. It's by Sherry Fu at Colorado State, Nikolaos Dimoutakis at Oklahoma State, and Joel Koopman from Texas A&M. And I just say, whether you're a regular reader or not, I really urge everyone to make time for this article. We've got the link in the show notes, of course. So, to set the context a little, especially for those who might be newer to this kind of modeling, we're talking about polynomial regression, or PR. At its heart, PR isn't just about whether X relates to Y. It's about how the alignment or the mismatch between two variables, let's call them X and Y, jointly affects an outcome, M. You can think of it as modeling the idea that sometimes having too much of a good thing is just as bad as having too little. The fit is what matters. And to capture that non-linear relationship, PR uses 5 specific predictors all at once. X and Y, their squared terms X squared and Y squared, and their interaction, XY. When you plot all that, you get a 3-dimensional response surface that shows you the whole congruence effect visually. Right, but the moment you try to use PR in a mediation analysis, you hit this conceptual wall. Traditional mediation needs a single alpha path, right? The relationship from the IV to the mediator. But with PR, your independent variable isn't one thing, it's that whole set of 5 predictors. So how do you get a single interpretable alpha path from 5 different terms? Exactly. And the authors reviewed the literature and found 3 ways researchers have tried to solve this. They rightly dismissed the sort of ad hoc approaches. So that leaves us with the 2 main methods. The block variable approach, which was dominant, used in 43 of the 67 papers they looked at, and then the disaggregated approach, which is the method they champion, used in just 6. And that right there is the tension. That's the history of our field's struggle with this method. It is. So, given the author's really strong analytical condemnation of the block variable, is the complexity and rigor of the disaggregated method now absolutely necessary for credible research? Or did the block variable approach, which is just so much simpler, retain enough utility to justify why it was so widely used for so long? My position is that while the block variable approach is, yes, mathematically imperfect and conceptually limited, we have to look at its adoption through a pragmatic historical lens. It gave researchers relatively straightforward access to complex modeling they were eager to try. Its widespread use tells me that for certain questions, its simplicity was, good enough to move the field forward, even if it wasn't perfectly precise. I have to disagree fundamentally. I think the block variable approach sacrifices the very essence of scientific precision for speed, and that trade-off is just terrible for theory testing, especially for mediation. The core of mediation is the indirect effect, alpha times beta. The block variable approach it completely breaks that equation. The issue is in its mathematical architecture. When you use the block variable, you're replacing the 5 polynomial terms with one composite variable. And by definition, when that variable is unstandardized, the alpha path from the block to the mediator is analytically fixed. It's always 1.0. Think of it this way. You've built a complex, 5-part engine, and you want to see if that engine drives a car, which is the mediator. The block variable just says, okay, let's put the engine on a perfectly straight, frictionless track.
because the track is perfect, the connection, the alpha is always 1. And if alpha equals 1, then the indirect effect is simply equal to the beta path. The alpha path becomes totally meaningless. The block variable is just checking if the total prediction is significant, not how it's significant. Okay, that is a very incisive critique of the unstandardized form, for sure. But that's exactly why so many researchers chose the standardized approach instead. When you standardize it, the block variable estimate is equivalent to R squared or R uncorrected. It shows you the total predictive power of all 5 terms on the mediator. And in a lot of applied fields, especially in the early days of a congruence theory, the main goal is just to establish omnibus predictive validity. If my theory says that the fit between, leadership style and follower maturity generally predicts motivation, the standardized block variable gives me a quick, high-level confirmation that the whole set of predictors matters. It answers the question, does congruence matter overall? But that generalized answer is exactly what leads to misinterpretations. It leads to spurious conclusions because it treats those 5 terms like they're one monolithic force. It can't capture the crucial nuance of the response surface stuff. Things like lateral shifts, rotation, the shape of the curve. It just conflates all these different elements into a single, always positive number. It fails to test the very fine-grained distinctions that congruence theories are supposed to be about. I'd argue that in the early stages, the field was often testing those high-level omnibus hypotheses. The complexity needed to calculate instantaneous effects, the first derivative of the line of interest, or test conditional values at specific points. That was a huge technical barrier. The block variable offered a viable bridge for applied researchers to engage with the theory, even if it meant giving up some of that refinement. We just can't let implementation complexity excuse mathematical invalidity. Let's look at the simulation evidence in the paper, because it shows the cost of that pragmatism, specifically Model 1, where the authors simulated data without any significant nonlinear effects. Right. This is the scenario where, analytically, there should be no congruence effect to find, and definitely not a mediated one. Exactly. And they found that in Model 1, the block variable was statistically significant, p less than 0.01. But when they looked at the coefficients that actually define the curve, x squared, y squared, and xy, none of them were significant. The block variable tells you a congruence effect is there, but the ingredients for that effect are missing. It's like testing for the existence of a cake. The block variable shouts, yes, there's a cake in the room and it's important. But the disaggregated approach looks at the ingredient list and says, wait, there's no flour, no eggs, no sugar. This is not a cake. The block variable, with its arbitrary alpha equals 1 fixation, produced a spurious conclusion. That's the devastating cost of omnibus testing. Okay, I'll grant that the Model 1 finding is the strongest mathematical proof that the block variable can give you a false positive, especially when the underlying effects are weak. But I still come back to the point about theoretical utility. If a researcher's goal is primarily theory confirmation, just getting a high R squared to show general predictability, the standardized block variable serves that limited purpose pretty efficiently. We're debating the difference between, sufficient evidence and necessary evidence. For early work, where the precise lateral shift wasn't the core hypothesis, the block variable offered a sufficient, though yes, not precise, test of the overall predictive role of congruence. It let people publish and build theory, which is the pragmatic goal. But that acceptance of sufficient evidence gets really dangerous when you move to more nuanced theories, especially with competing or parallel effects. And the paper shows this so powerfully in its Model 5, which had 2 parallel mediators, M1 and M2. The effects were designed to be oppositional. So a state of deficiency, having too little of something, might positively predict M1, but negatively predict M2. This is where the blindness of the omnibus test is most costly. Precisely. Because the block variable is just looking for any overall congruence effect. It reports the alpha paths for both M1 and M2 as identical and positive, fixed at 1.0. It suggests this single monolithic causal process. It completely masks the fundamental opposition, leading a researcher to think both mediators are acting in the same way.
The disaggregated approach, on the other hand, it correctly captures these opposing forces. It calculates the instantaneous effects and reveals that the indirect effect through M1 might be negative, say, negative 0.15, while the indirect effect through M2 is positive, say, 0.06. It correctly accounts for things like lateral shifts. The block variable isn't just imprecise here, it's fundamentally deceptive. I have to concede that. The parallel mediator example is the definitive analytical nail in the coffin for using the block variable for theory refinement. It gives you a positive reading where you have these complex, opposing dynamics at play. It just fundamentally misleads you. But let's step back again to the historical dilemma. If it was so deeply flawed, why did 43 top-tier papers use it? The reality is, the disaggregated approach demands complex, multivariate calculus to derive those instantaneous effects, especially if you need to bootstrap confidence intervals. Without specialized software, that was a huge, arguably insurmountable practical barrier for the average researcher. And that brings us to the pivotal contribution of these authors. They didn't just diagnose the problem, they gave us the immediate, accessible solution, which removes the last defensible argument for using the block variable. They developed a user-friendly R-Shiny app. It's freely available online, and it streamlines all the calculations for the disaggregated approach. This tool, it democratizes methodological precision. You no longer have to be an expert in multivariate calculus or R programming to rigorously test your theory. Right. The release of that app Polymed and the clarity this paper provides, that really marks the turning point. It dissolves that whole dilemma between complexity and adoption. And we have to stress the practical implications. The authors went back and reanalyzed a published paper, paper number 17, that had used the block variable. And their reanalysis showed the original authors completely missed a significant lateral shift effect that potentially changed their entire conclusion. The block variable literally prevented them from accurately diagnosing their own model. That level of demonstrated failure confirms their strong conclusion that the block variable should be, and I'm quoting, immediately discontinued. The disaggregated approach, now that it's accessible, is the new mandatory standard. I agree. The methodological confusion around this has to end. This paper is so vital because it gives us a unified, transparent path forward. And while I'll still maintain that the historical use of the block variable was a pragmatic response to technical limits, a symptom of the inevitable growing pains of adopting complex stats, that era is now officially over. We have the tools. I think our discussion really highlights this essential shift that's now required. We have to move completely from these simplistic omnibus tests to rigorous, feature-specific hypothesis testing. Precision isn't a luxury, it's the foundation of theory. The block variable was a test of if congruence matters. The disaggregated approach lets us test how it matters and under what conditions. We have to engage with the rich, detailed information inside the response surface itself now. For our academic listeners, the implications are profound. All scholars have to shift to the disaggregated approach with the new R-Shiny app. And what's more, this really demands a critical reevaluation of conclusions drawn from older studies that use the block variable. The risk of inaccurate conclusions is just too high to ignore. And for practitioners, the key takeaway is about the nature of congruence itself. The effects of fit and misfit are almost always highly conditional. The impact of having too much of something is often fundamentally different, sometimes even opposite, to the impact of having too little. Simple measures like the block variable are they're insufficient to give you the nuanced, actionable insights that the real world demands. And looking forward, this aggregated framework opens up some really exciting research avenues that were just computationally prohibitive before. We can now rigorously test sophisticated ideas, like moderated mediation. Right. So testing moderated mediation means exploring when some other variable, W, changes the entire three-dimensional response surface itself. This requires integrating 6 more polynomial terms into the equation, which lets you map out the boundary conditions for when these congruence effects even appear. And even more conceptually rich, you can model congruence as endogenous. This is where the two congruence variables, x and y, are themselves predicted by an earlier variable.
That framework lets us test effects along the surface that result from some prior underlying process, which deepens our causal understanding. Of congruence research for the next generation. And it just proves once again that the most rigorous challenge to our established practices is always the path toward a stronger and clearer understanding. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা ছবি দিয়ে আজকের আলোচনাটা শুরু করা যাক। ভাবুন, আপনার কাছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার একটা নিখুঁত ফটোকপি আছে। আপনার বন্ধু সেই ফটোকপি থেকে আর একটা কপি করল, তারপর তার বন্ধু সেই দ্বিতীয় কপিটা থেকে আর একটা। এভাবে যদি 50 বার কপি করা হয় তাহলে কি হবে? মূল ছবির কোণায় থাকা একটা ছোট্ট দাগ, যেটা প্রথমে হয়তো চোখেই পড়েনি, হ্যাঁ, 50তম কপিতে এসে সেটা হয়তো একটা বিশাল কালো ছোপে পরিণত হবে। ঠিক, মোনালিসার সেই রহস্যময় হাসিটাও হয়তো আর রহস্যময় থাকবে না। একদম। একটা সময় সবাই হয়তো সেই বিকৃত ছবিটাকেই আসল বলে ধরে নেবে। বিজ্ঞানের জগতেও ঠিক এমনটাই হয়, বিশেষ করে যখন কোনো জটিল পরিসংখ্যান পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা হয়, তাই না? ঠিক তাই। একটা পদ্ধতি যখন প্রথম সারির কোনো জার্নালে প্রকাশিত হয়, তখন সেটা একটা মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সবাই সেটাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু যদি সেই প্রথম দিকের প্রয়োগে কোনো সূক্ষ্ম, চোখে না পড়া মতো ভুল থেকে যায়, সেই ছোট্ট ভুলটাই বছরের পর বছর ধরে শত শত গবেষণায় নকল হতে থাকে, আর একটা সময় সেটাকেই সঠিক নিয়ম বলে ধরে নেওয়া হয়। আর ঠিক এই নকল করার ভুলটা নিয়েই একটি অসাধারণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। পেপারটি ছাপা হয়েছে বিশ্বখ্যাত জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড সাইকোলজিতে। শুধু বিশ্বখ্যাত বললেও কম বলা হবে। ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে এটিকে অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল জেতার মতো সম্মান দেওয়া হয়। আচ্ছা, এটি একটি FT50 লিস্টেড জার্নাল, অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের র্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিশ্বের প্রথম 50টি বিজনেস জার্নালের মধ্যে একটি। তার মানে এখানে একটি পেপার ছাপানো মানে হলো সেই কাজটি গবেষণার মানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। একদম। এর পেপারটার নাম মিডিয়েশন টেস্টিং উইথ পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন, a critical review of extant approaches and a researcher's toolkit for the future. এর লেখক হলেন কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির শেরি কিয়াং ফু, ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির নিকোলাস ডিমোটাকিস এবং টেক্সাস A&M ইউনিভার্সিটির জল কুপম্যান। আর আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু এই গভীর যত্ন নিয়ে লেখা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া আর্টিকেলটি পড়ার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বের করবেন। এর লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো এই জটিল মেথোডোলজিক্যাল পেপারটিকে এমনভাবে ভেঙে আলোচনা করা যেন একজন নতুন গবেষক বা এই বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ এর মূল ধারণাটা সহজে ধরতে পারেন। দারুণ। তাহলে চলুন এই জটিল পরিসংখ্যানের গভীরে প্রবেশ করা যাক। শুরুতেই সমস্যাটা কি সেটা একটু সহজ ভাষায় বোঝা দরকার। ধরা যাক একজন গবেষক জানতে চান একজন কর্মীর চাকরিতে যা প্রয়োজন, ধরুন কাজের স্বাধীনতা, আর সে যা পাচ্ছে, এই দুয়ের মধ্যে মিল বা অমিল তার কাজের প্রতি সন্তুষ্টিকে কিভাবে প্রভাবিত করে। প্রশ্নটা শুনতে সহজ মনে হলেও এর ভেতর অনেক প্যাচ আছে, তাই না? একদম। কারণ ব্যাপারটা শুধু মিল বা অমিল নয়। যেমন একজন কর্মীর হয়তো অনেক বেশি স্বাধীনতা প্রয়োজন, কিন্তু সে পাচ্ছে অনেক কম, এতে সে অসন্তুষ্ট হবে, এটা তো বোঝা যায়। কিন্তু যদি উল্টোটা হয়, তার প্রয়োজন কম কিন্তু বস তাকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন, এতেও কি সে অস্বস্তিতে ভুগতে পারে? এটা একটা ভালো প্রশ্ন। আবার ভাবুন, যার প্রয়োজনও কম, প্রাপ্তিও কম, তার সন্তুষ্টি কি সেই কর্মীর মতো হবে যার প্রয়োজনও অনেক বেশি এবং প্রাপ্তিও অনেক বেশি? দুটো ক্ষেত্রেই তো মিল আছে। ঠিক, এই ধরনের জটিল ফিট বা কনগ্রুয়েন্সের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যই তো পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন ব্যবহার করা হয়। ঠিক ধরেছেন। এই পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন নামটা শুনলে একটু ভয় ভয় লাগে। এটাকে কি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? অবশ্যই। সাধারণ গ্রাফ যেমন দ্বিমাত্রিক বা ফ্ল্যাট হয়, এটাকে তেমন ভাবলে চলবে না। ভাবুন, এটা একটা ঢেউ খেলানো চাদরের মতো।
বা একটা ছোটখাটো ভৌগোলিক মানচিত্রের মতো। যেখানে পাহাড় আছে, উপত্যকা আছে। হ্যাঁ, সমতল ভূমিও আছে। এই উঁচু নিচু ঢেউগুলোই দুটি বিষয়ের মধ্যেকার জটিল সম্পর্কটাকে তুলে ধরে। এখানে ধরুন প্রয়োজন একটা অক্ষ, প্রাপ্তি আর একটা অক্ষ, আর সন্তুষ্টি হলো সেই পৃষ্ঠের উচ্চতা। আচ্ছা, মানে একটা 3D সারফেস, যেটা দেখেই গবেষক সম্পর্কের পুরো ছবিটা বুঝতে পারেন। একদম। আচ্ছা, বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু সমস্যাটা তো আরও গভীর হয় যখন গবেষক জানতে চান যে এই মিল বা অমিল কেন বা কিভাবে কর্মীর সন্তুষ্টিকে প্রভাবিত করছে। হয়তো এর পেছনের কারণটা হলো মানসিক চাপ, মানে প্রয়োজন আর প্রাপ্তির অমিলের কারণে মানসিক চাপ বাড়ে। আর সেই চাপের কারণে সন্তুষ্টি কমে। ঠিক ধরেছেন। এখানে এই মানসিক চাপ হলো একটি মিডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী। এটা একটা সেতুর মতো কাজ করে। কিন্তু সমস্যা হলো, একটা সাধারণ চলকের মধ্যস্থতা পরীক্ষা করা সহজ, কিন্তু একটা গোটা ত্রিমাত্রিক ঢেউ খেলানো সারফেসের মধ্যস্থতা কিভাবে পরীক্ষা করবেন? ঠিক এই জায়গাতেই গবেষকরা পথ হারিয়েছেন। লেখকরা দেখিয়েছেন এই সমস্যার সমাধানে গবেষকরা মূলত 3টে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন, যার মধ্যে 2টি পথই ছিল ভুল। 3টে পথ, যার মধ্যে 2টিই ভুল? তার মানে তো বেশিরভাগ গবেষকই হয়তো ভুল পথে হেঁটেছেন। চলুন পথগুলো নিয়ে একটু কথা বলা যাক। প্রথমটা কি ছিল? প্রথমটা হলো অ্যাডহক পদ্ধতি। এটাকে অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানোর মতো বলা যায়। আচ্ছা। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে কিছু গবেষক মডেলের শুধু একটা বা দুটো অংশ নিয়ে কাজ করেছেন। কেউ আবার ডেটাকে বেশি অমিল, মাঝারি অমিল এইরকম ছোট ছোট বাক্সে ভাগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তো ডেটার আসল গভীরতা আর সূক্ষ্মতা দুটোই হারিয়ে যায়। একদম। লেখকদের মতে এই পদ্ধতিগুলো একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। আচ্ছা, এটা তো শুনেই মনে হচ্ছে খুব একটা শক্তিশালী পদ্ধতি নয়। দ্বিতীয় পথটা কি ছিল, যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় বললেন? দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিটি হলো ব্লক ভ্যারিয়েবল পদ্ধতি। লেখকরা যে ৬৭টি পেপার পর্যালোচনা করেছেন, তার মধ্যে ৪৩টিতেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার হয়েছে। হ্যাঁ, এর ধারণাটা আপাতদৃষ্টিতে খুব আকর্ষণীয় এবং সহজ। পলিনোমিয়াল রিগ্রেশনের যে 5টি গাণিতিক অংশ মিলে ওই ত্রিমাত্রিক সারফেসটা তৈরি করে, সেগুলোকে একসাথে করে একটি মাত্র ব্লক বা বান্ডিল বানিয়ে ফেলা হয়। ও, তারপর সেই একটি মাত্র ব্লকের মাধ্যমে মধ্যস্থতা বা মিডিয়েশন পরীক্ষা করা হয়। 1 মিনিট, এটা তো দারুণ সহজ শোনাচ্ছে। এতগুলো জটিল জিনিসকে একসাথে করে একটা চলক বানিয়ে ফেলো, কাজ শেষ। সবাই কেন এটা ব্যবহার করবে না? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো বড় কিন্তু আছে। ঠিক এই জায়গাতেই বিষয়টা মোড়ে নেয়। লেখকরা দেখিয়েছেন যে এই আপাতদৃষ্টিতে সহজ পদ্ধতির 4টি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। 4টে? হ্যাঁ। প্রথমত, এই ব্লকের যে সহগ বা কোএফিশিয়েন্ট থাকে, তার মান গাণিতিকভাবে সবসময় 1 হয়। আচ্ছা, এর মানে কি দাঁড়ালো? সাধারণ মানুষের জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? বিষয়টা অনেকটা এরকম। আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি ঢাকার তাপমাত্রা কত, আর আপনি সব সময় উত্তরে বলেন গরম, আপনার উত্তরটা টেকনিক্যালি ভুল না, কিন্তু এটা কোনো কাজের তথ্য দেয় না। শীতের সকালের গরম আর গ্রীষ্মের দুপুরের গরমের মধ্যে কোনো পার্থক্যই আপনার উত্তর থেকে বোঝা যায় না। আচ্ছা আচ্ছা। এই ব্লক ভেরিয়েবলটাও ঠিক সেরকম একটা অর্থহীন উত্তর দেয়। এর ফলে যে পরোক্ষ প্রভাব বা ইনডাইরেক্ট এফেক্ট গণনা করা হয়, সেটাও তার অর্থ হারিয়ে ফেলে। তার মানে এটা কোনো নতুন তথ্যই দিচ্ছে না, শুধু একটা ভ্রম তৈরি করছে যে কিছু একটা পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতাটা কি? দ্বিতীয়টা আরও অদ্ভুত। এই ব্লক ভেরিয়েবলটি সবসময় একটি ধনাত্মক বা পজিটিভ সম্পর্ক দেখায়। সব সময়? হ্যাঁ, সব সময়। এমনকি যদি আসল সম্পর্কটা ঋণাত্মক হয়, মানে অমিলের কারণে সন্তুষ্টি কমে যায়, তাহলেও এই পদ্ধতি একটা পজিটিভ ফলাফল দেখাবে। সর্বনাশ! এটা একটা ভাঙা দাড়িপাল্লার মতো, যা শুধু ওজন বাড়াটাটাই দেখাতে পারে, কমাটা নয়। এটা কতটা বিপজ্জনক একবার ভাবুন। তার মানে গবেষকরা হয়তো ধরে নিচ্ছেন যে একটা ইতিবাচক প্রভাব আছে, কিন্তু বাস্তবে হয়তো তার উল্টোটা ঘটছে। এটা তো শুধু পরিসংখ্যানের ভুল নয়, এটা বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে সেটারও একটা বড় উদাহরণ। সবাই একটা সহজ রাস্তা ব্যবহার করছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেই রাস্তাটাই ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। একদম। তৃতীয় সীমাবদ্ধতা হলো এটি ভুল সংকেত বা ফলস পজিটিভ দিতে পারে। মানে? অর্থাৎ মডেলের অন্য কোনো অংশ তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও এই ব্লক ভ্যারিয়েবলটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বা সিগনিফিক্যান্ট ফল দেখাতে পারে।
গবেষকরা হয়তো এমন কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করছেন যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। মানে বাতাসে তলোয়ার চালাচ্ছেন। ঠিক তাই। আর চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো এর সূক্ষ্মতার অভাব। ওই যে আমরা পাহাড় উপত্যকার কথা বলছিলাম, এই পদ্ধতি সেই পুরো মানচিত্রের সমস্ত উঁচু নিচু ঢেউ বাঁক সব কিছুকে একটা মাত্র গড় সংখ্যায় নামিয়ে আনে। ও আচ্ছা। এতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাওয়া আর কম পাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো একসাথে মিশে যায়, আসল ছবিটাই হারিয়ে যায়। কিন্তু 43টা পেপার, মানে এতজন গবেষক এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছেন, আর সেটা জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড সাইকোলজির মতো বড় জার্নালেও ছাপা হয়েছে। তারা সবাই কি এত বড় একটা ভুল করেছেন? খুব ভালো প্রশ্ন। আসলে এটাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা অংশ। ওই গবেষকরা ভুল করেননি, তারা তাদের সময়ের সেরা টুলটাই ব্যবহার করেছেন। আচ্ছা। এটা সহজ ছিল, বোঝা যেত এবং একটা উত্তর দিত। সমস্যা হলো উত্তরটা যে প্রায়শই ভুল বা অর্থহীন, সেটা এই পেপারের লেখকরাই প্রথম এত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। মানে আমরা একটা সহজ উত্তরের লোভে সত্যের জটিলতাটাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। একদম। আচ্ছা, যদি প্রথম দুটো পথই এত সমস্যাযুক্ত হয়, তাহলে তো গবেষকদের মাথায় হাত। তাদের জন্য কি আদৌ কোনো ভালো উপায় আছে? হ্যাঁ, আছে। আর সেটাই এই গবেষণাপত্রের সবচেয়ে বড় অবদান। লেখকরা তৃতীয় একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা তুলনামূলকভাবে নতুন কিন্তু সবচেয়ে সঠিক। এর নাম ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড বা বিশ্লিষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি পুরো সারফেসকে একটি সংখ্যায় পরিণত করে না, বরং গবেষককে সেই সারফেসের নির্দিষ্ট এবং তত্ত্বগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে আলাদা করে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়। আবার একটু মানচিত্রের উদাহরণে ফেরা যাক। এই পদ্ধতিটা তাহলে কিভাবে কাজ করে? চমৎকার। ভাবুন, ব্লক ভ্যারিয়েবল পদ্ধতি আপনাকে পুরো হিমালয় পর্বতমালার জন্য একটি গড় উচ্চতার নম্বর দেবে, যেমন 8000 মিটার। এটা খুব কাজের তথ্য নয়। কিন্তু ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড পদ্ধতি আপনাকে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়, যেমন মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ার দিকে ওঠার ঢালটা কতটা খাড়া, অথবা কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর দিকের ঢালটা কেমন, ঠিক, বা দুটি পাহাড়ের মাঝের উপত্যকাটা কতটা গভীর। অর্থাৎ গবেষক এখন সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করতে পারেন যে প্রয়োজনের চেয়ে কম পাওয়ারের ঢালটা মানসিক চাপের উপর কতটা প্রভাব ফেলছে, অথবা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাওয়ারের ঢালটার প্রভাবই বা কেমন। একদম। এটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম, নমনীয় এবং তত্ত্বভিত্তিক প্রশ্ন করার সুযোগ করে দেয়। আর আগের পদ্ধতিটা ভুল? এখানে এই পেপারটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তারা শুধু তত্ত্বকথা বলেই থেমে থাকেনি, তারা সিমুলেশন ডেটা তৈরি করে হাতে কলমে দেখিয়েছেন। তারা 4টি ভিন্ন কাল্পনিক ডেটাসেট তৈরি করেন, যেখানে ত্রিমাত্রিক সারফেসগুলোর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন একটি সারফেস ছিল একেবারে ফ্ল্যাট বা সমতল, যেখানে কোনো সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয়টি ছিল একটা মসৃণ গম্বুজের মতো। তৃতীয়টি ছিল একটা ঘোড়ার জিনের মতো। আর চতুর্থটির মাঝখানে একটা তীক্ষ্ণ চূড়া ছিল। 4টে একদম ভিন্ন ভিন্ন গল্প। তো ফলাফল কি ছিল? অবাক করা বিষয় হলো, ব্লক ভেরিয়েবল পদ্ধতি 4টে ভিন্ন ডেটাসেটের জন্যই প্রায় একই রকম সিগনিফিকেন্ট ফল দেখিয়েছে। কি বলছেন? হ্যাঁ, মানে যে ভাঙা দাড়িপাল্লার কথা বলছিলাম, সেটা এই 4টে ভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রেই বলছিল ওজন বেড়েছে, যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। প্রত্যেকটি সারফেসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, কোনোটা সমতল, কোনোটা চূড়া আছে, কোনোটা ঢাল কেমন, সব কিছুকে আলাদাভাবে এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এটা তো অকাট্য প্রমাণ। একদম। শুধু কাল্পনিক ডেটা দিয়েই নয়, তারা অন্যের প্রকাশিত গবেষণায়ও হাত দিয়েছে। এটা তো বেশ সাহসী একটা কাজ। হ্যাঁ, খুবই সাহসী একটি পদক্ষেপ। তারা আগে প্রকাশিত একটি পেপার, যাকে তারা গোপনীয়তার জন্য P17 হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সেটি নিয়ে কাজ করেন। সেই পেপারে ব্লক ভ্যারিয়েবল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। লেখকরা সেই একই ডেটা নিয়ে তাদের নতুন ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড পদ্ধতি দিয়ে পুনরায় বিশ্লেষণ করেন। আর ফলাফল ছিল চমকপ্রদ। একদম। তাদের নতুন বিশ্লেষণে দেখা যায় মূল গবেষণার সিদ্ধান্তগুলো আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার হয়েছে। এটি মূল গবেষণার কিছু তত্ত্বকে সমর্থন করেছে, কিন্তু এটাও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে প্রয়োজনের চেয়ে কম পাওয়ারের প্রভাব আর বেশি পাওয়ারের প্রভাব এক নয়, যা আগের পদ্ধতিতে বোঝা যায়নি। আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি ছিল? হ্যাঁ, এটি মূল গবেষণার একটি সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা স্পুরিয়াস হিসেবেও চিহ্নিত করেছে। তার মানে আগের পদ্ধতিতে যেটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে মনে করা হচ্ছিল, নতুন এবং উন্নত পদ্ধতিতে দেখা গেল সেটার আসলে কোনো ভিত্তিই নেই। বাহ,
এটা একটা শক্তিশালী উদাহরণ যে সঠিক পরিসংখ্যানিক টুল ব্যবহার করা একটা গবেষণার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ঠিক। আমি আমার পিএইচডি করার সময় এই ব্লক ভ্যারিয়েবল পদ্ধতিটাই শিখেছিলাম। তখন এটাকে স্ট্যান্ডার্ড মনে হতো। এই পেপারটা পড়ার পর আমার নিজের পুরনো কাজগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে। এটাই তো বিজ্ঞানের মজা, তাই না? আজ যেটা ঠিক, কাল সেটা আরও উন্নত কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। আপনি একদম ঠিক বলেছেন। এখানেই বিজ্ঞানের সৌন্দর্য। এটি নিজেকে ক্রমাগত সংশোধন করে। তাহলে এই দীর্ঘ এবং গভীর আলোচনা থেকে শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ শ্রোতাদের জন্য মূল বার্তাটি কি? শিক্ষাবিদ এবং গবেষকদের জন্য বার্তাটি খুব স্পষ্ট এবং সরাসরি। পলিনোমিয়াল রিগ্রেশন মডেলে মিডিয়েশন পরীক্ষার জন্য ব্লক ভেরিয়েবল বা অ্যাডহক পদ্ধতির ব্যবহার বন্ধ করুন। এটা এখন আর চলে না। ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড পদ্ধতি ভবিষ্যতের পথ। আর কাজটা সহজ করার জন্য তো তারা একটা টুলও দিয়েছেন। হ্যাঁ, লেখকরা একটি আরশাইনি অ্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন, যা গবেষকদের জন্য দারুণ একটা টুল। মাউসের ক্লিকে এখন এই জটিল বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আর যারা গবেষক নন তাদের জন্য এই আলোচনার কি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? সাধারণ শ্রোতাদের জন্য এর শিক্ষাটা আরও গভীর। আমরা যখন কোনো গবেষণার ফল পড়ি বা খবরে দেখি, তখন আমরা শুধু ফলাফলের দিকে তাকাই, যেমন কফি খেলে আয়ু বাড়ে বা অমুক খাবারে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। কিন্তু আমরা খুব কমই ভাবি কোন পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে। এই আলোচনাটা আমাদের শেখায় যে কিভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হলো, সেটা কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তার চেয়ে অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটা ছোট্ট পদ্ধতিগত পছন্দ পুরো গবেষণার ফলাফলকে বদলে দিতে পারে। একদম। ওরা এখন কি করতে পারবেন যা আগে পারতেন না? এখন গবেষকরা আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। যেমন প্রয়োজন আর প্রাপ্তির মধ্যে এই অমিলটা তৈরি বা হয় কেন, এর পেছনের কারণ কি, অথবা এই অমিলের প্রভাব কি একটি প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে বদলাতে পারে। আচ্ছা, যেমন একটি খুব সহযোগিতামূলক সংস্কৃতিতে কি অমিলের প্রভাব কম অনুভূত হয়। এই ধরনের গভীর প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য ডিসঅ্যাগ্রিগেটেড পদ্ধতি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি শুধু পুরনো ভুল সংশোধন করছে না, ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। ঠিক। তাহলে একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির গভীরে গিয়ে আমরা দেখলাম কিভাবে জ্ঞান তৈরি হয়, কিভাবে পুরনো ভুল সংশোধন করে বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। এটা শুধু সংখ্যার খেলা নয়, বরং সত্যের আরও কাছে যাওয়ার একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা। ওই যে মোনালিসার ছবির কপির মতো বিজ্ঞান চেষ্টা করছে যেন 50তম কপিটা নয়, আমরা যেন মূল ছবিটার সবচেয়ে কাছের সংস্করণটাকে সত্য বলে জানি। একদম। আর এই আলোচনাটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে হলেও এর মূল শিক্ষাটি কিন্তু সার্বজনীন। আমাদের নিজেদের সোচনে বা কাজ করার পদ্ধতিতে এমন কোনো প্রচলিত ধারণা বা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস থাকতে পারে যা আসলে বহু পুরনো কোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা নিজেদের জীবনে বা কর্মক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে শুধু এই জন্য মেনে চলছি যে এভাবেই তো হয়ে আসছে? আমাদের নিজেদের চিন্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই ব্লক ভেরিয়েবলগুলোকে আমরা কি চিহ্নিত করতে পারি? এই প্রশ্নটি হয়তো আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक दिलचस्प किस्से से शुरुआत करते हैं। सोचिए कि साइंटिफिक रिसर्च एक इमारत बनाने जैसा है। ओके। जब कोई नया शानदार तरीका, कोई मेथड सामने आता है तो वो एक नए चमकचमाते ब्लूप्रिंट की तरह होता है। सही बात है। शुरुआती बिल्डर्स उसे टॉप जर्नल्स में छपे काम के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। फिर धीरे धीरे ये ब्लूप्रिंट गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है। हाँ, सब उसे ही फॉलो करने लगते हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर उस ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में एक छोटी सी, किसी की नजर में ना आई खामी, एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन। हाँ, बाद के सभी बिल्डर्स बिना जाने उसी खामी को दोहराते रहेंगे और देखते ही देखते सैकड़ों इमारतें थोड़ी टेढ़ी बन जाएंगी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और मैनेजमेंट रिसर्च में एक बहुत बड़ी और असल समस्या है। बिल्कुल।
जब कोई मेथड, खासकर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल मेथड पॉपुलर हो जाता है तो उसकी शुरुआती एप्लीकेशंस में हुई छोटी मोटी गलतियां या लिमिटेशंस भी उसके साथ साथ फैल जाती हैं। लोग बस उसे कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि क्या ये वाकई सबसे अच्छा तरीका है। एग्जैक्टली। और आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल कर रहे हैं। ये कहानी एक बहुत पावरफुल स्टैटिस्टिकल तकनीक के बारे में है जिसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहते हैं। हमारी आज की सारी बातचीत प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में छपे एक शानदार लेख पर आधारित है, जो FT50 लिस्ट में शामिल एक टॉप जर्नल है। हाँ, ये लेख शेरी फू, निकोलास डिमोटाकिस और जोएल कूपमैन का लिखा हुआ है। और हम सच में हर किसी से जो भी इसे सुन रहा है आग्रह करते हैं कि वे इस लेख को जरूर पढ़ें, चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं। इस बहुत ही बेहतरीन और कठोरता से समीक्षित आर्टिकल के लिए समय निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में है। और आज की हमारी ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, जो अपना सफर शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। ये पेपर किस बारे में है? तो देखिए, रिसर्चर्स एक पावरफुल टूल यानी पॉलिनोमियल रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे दो चीजें मिलकर किसी नतीजे पर असर डालती हैं। जैसे आपको काम पर कितनी आजादी चाहिए और आपको असल में कितनी मिलती है। हाँ, और इन दोनों का आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रिसर्चर्स ये जांचने लगे कि ये असर किसी मीडिएटर या मध्यस्थ के जरिए कैसे होता है। ओके। पता चला कि वो अक्सर गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। ये लेख उन्हीं पुराने समस्याग्रस्त तरीकों की कमियों को उजागर करता है और एक बेहतर, ज्यादा सटीक तरीका हमारे सामने रखता है। तो चलिए समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ एकेडमिक बारीकियों का मामला तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। जैसा हमने शुरू में कहा, जब कोई तरीका टॉप जर्नल में छपता है तो वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है। उसे एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अब अगर आपका टेम्पलेट ही टेढ़ा है तो उस पर बनने वाली हर इमारत टेढ़ी होगी। पॉलिनोमियल रिग्रेशन के साथ यही हो रहा था। और ये तकनीक तो बहुत पॉपुलर हो रही थी ना? बहुत ज्यादा। सोर्स के फिगर 2 को देखें तो पता चलता है कि समय के साथ इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ा है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेढ़े ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अंदर मीडिएशन या मध्यस्थता को टेस्ट करने के तरीके फ्लॉड थे। बिल्कुल, इससे गलत नतीजे निकल सकते हैं, जो विज्ञान में एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के लिए भी खतरनाक है। सोचिए कोई मैनेजर इस तरह की फ्लॉड रिसर्च पर आधारित कोई बड़ा फैसला ले ले। एग्जैक्टली। ओके, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कितना सीरियस है। तो चलिए उन पुराने और त्रुटिपूर्ण तरीकों पर आते हैं। ये फ्लॉड ब्लूप्रिंट्स क्या थे? लेखकों ने पाया कि रिसर्चर्स मुख्य रूप से 3 तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। उनमें से 2 एडहॉक और ब्लॉक वेरिएबल तरीके बहुत समस्याग्रस्त थे। पहले एडहॉक की बात करते हैं। ये नाम ही अजीब है। एडहॉक का मतलब ही है बिना किसी प्लान के। ये तरीके इनकंसिस्टेंट और मतलब मनमाने थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। कुछ स्टडीज ने पूरे मॉडल के बजाय सिर्फ कुछ चुने हुए हिस्सों को टेस्ट किया, जो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा। कुछ ने डेटा को कम, मध्यम, ज्यादा जैसी आसान श्रेणियों में बांट दिया, जिससे बहुत सारी कीमती जानकारी खो गई। और दूसरा तरीका जो सबसे आम था वो था ब्लॉक वेरिएबल अप्रोच। हाँ, ये सुनने में काफी आसान लगता है, शायद इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया। पर आप कह रही हैं कि सिंपल हमेशा अच्छा नहीं होता। नहीं, और इसकी सादगी ही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ब्लॉक वेरिएबल का मतलब है कि मॉडल के 5 कॉम्प्लिकेटेड हिस्सों को मिलाकर एक नया वेरिएबल यानी एक ब्लॉक बना दो और फिर उस एक वेरिएबल से मीडिएशन टेस्ट करो। सुनने में तो ठीक लगता है, पर लेखकों ने इसकी 4 बड़ी समस्याएं बताई हैं। ओके, ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी खामी क्या थी इस ब्लॉक अप्रोच में? पहली और सच कहूं तो सबसे अजीब समस्या ये है कि जब आप इस ब्लॉक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो गणित हमेशा आपको एक ही नंबर देता है, 1.0। एक मिनट, क्या हमेशा 1.0? तो अगर आप गणित से पूछें कि इस मीडिएशन का असर कितना है तो जवाब हमेशा 1 आएगा। हाँ, ये तो पूरी तरह से बेकार है। ये तो एक टूटी हुई तौलने की मशीन की तरह है जो हमेशा 1 किलो दिखाती है, चाहे आप उस पर कुछ भी रख दें। एग्जैक्टली। इसका कोई कॉन्सेप्चुअल मीनिंग रही ली जाता है। आप असल में मीडिएशन को माप ही नहीं रही हैं।
वाह, ये तो शुरुआत ही खराब है। पर मैंने सुना है कि ये और भी बदतर हो जाता है। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी अजीब बात यह है कि ये वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाता है, हमेशा, भले ही असल रिश्ता नेगेटिव हो। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब आपके पास दो मीडिएटर्स हो जिनके असर ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। मान लीजिए एक का पॉजिटिव असर है और दूसरे का नेगेटिव। तो ये ब्लॉक तरीका उन दोनों को एक साथ मिला देगा और कहेगा सब अच्छा है, दो पॉजिटिव असर हैं। बिल्कुल। ये तो खतरनाक रूप से भ्रामक है। ये तो पूरी कहानी को ही बिगाड़ सकता है। और तीसरी समस्या इसी से जुड़ी है। ये ब्लॉक सार्थक या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिख सकता है, भले ही मॉडल का कोई भी जरूरी हिस्सा जैसे फिट या मिसफिट का असर असल में सिग्निफिकेंट ना हो। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। आप कह रही हैं कि ये पुराना तरीका एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखा सकता है? हाँ, जिससे एक रिसर्चर को लगेगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा खोज लिया है, वो उसे पब्लिश भी कर देगा। और ये सब बस एक धोखा हो सकता है, एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन, एक भूत। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, एक स्टैटिस्टिकल घोस्ट। और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। उस पर हम आएंगे, पर पहले चौथी समस्या। आपने एक 3D सरफेस का जिक्र किया था। क्या आप हमारे लिए इसका एक चित्र बना सकती हैं? ये असल में दिखता कैसा है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, एक ग्राफ है। आमतौर पर उसमें एक लाइन ऊपर या नीचे जाती है, पर यहाँ हम एक साथ तीन चीजें देख रहे हैं। ओके। एक, आपको क्या चाहिए, दो, आपको क्या मिलता है, और तीन, आप कितने संतुष्ट हैं। इसका नतीजा एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक लैंडस्केप है, एक सतह जिसमें पहाड़ियां और घाटियां हैं। वो स्वीट स्पॉट जहां आपकी जरूरत और आपको जो मिलता है वो मैच करता है, वो इस लैंडस्केप पर एक ऊंची चोटी की तरह है। और जरूरत से कम मिलना, वो शायद एक गहरी खाई हो, और जरूरत से ज्यादा मिलना शायद एक हल्की सी ढलान। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो ये ब्लॉक वेरिएबल इस लैंडस्केप के साथ क्या करता है? ये ब्लॉक वेरिएबल मेथड इस पूरे रिच 3D लैंडस्केप को चपटा करके एक अकेले बोरिंग नंबर में बदल देता है। ये ऐसा है जैसे आप ग्रैंड कैनियन को सिर्फ उसकी एवरेज ऊंचाई बताकर डिस्क्राइब कर रहे हो। बिल्कुल। अब वो सब कुछ खो देती है जो उसे खास बनाता है। उसकी गहराई, उसकी चोटियां, उसकी घाटियां, सारी बारीकियां खत्म। ओके, तो ये पुराने ब्लूप्रिंट्स पूरी तरह से कचरा है। तो इन लेखकों ने नया बेहतर ब्लूप्रिंट क्या दिया है? उन्होंने डिसएग्रीगेटेड दृष्टिकोण को आगे का रास्ता बताया है। डिसएग्रीगेटेड? हाँ, इसका मूल विचार ये है कि एक ब्लॉक बनाने के बजाय ये सीधे उन गणितीय गुणांकों यानी कोएफिशिएंट्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करता है जो उस 3D सतह की उस स्पेसिफिक विशेषता को दिखाते हैं जिसमें रिसर्चर की दिलचस्पी है। इसे और सरल करते हैं। इसका मतलब है कि अब आप उस 3D लैंडस्केप के किसी भी हिस्से को बारीकी से देख सकते हैं। एकदम सही। ये एक लेजर पॉइंटर की तरह है। अब आप उस लैंडस्केप के किसी भी खास हिस्से पर रोशनी डाल सकती हैं। जरूरत से बहुत कम वाली गहरी खाई पर, या जरूरत से बहुत ज्यादा वाली हल्की ढलान पर, और ठीक ठीक माप सकती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये विशिष्ट है, फ्लेक्सिबल है, और इसके नतीजे सार्थक और समझने लायक होते हैं। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि लेखकों ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया। हाँ, उन्होंने इसे लागू करना भी आसान बना दिया है। उन्होंने एक यूजर फ्रेंडली R-Shiny ऐप भी बनाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर नए और बेहतर तरीके इसलिए नहीं अपनाए जाते क्योंकि वे बहुत जटिल होते हैं, लेकिन यहाँ लेखकों ने उस बाधा को भी दूर कर दिया है। थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर बातें तो कोई भी कर सकता है। क्या उन्होंने ये साबित किया कि ये नया तरीका असल में बेहतर काम करता है? हाँ, और यही उनके तर्क को बहुत मजबूत बनाता है। उन्होंने दो तरह से इसे साबित किया। पहले, उन्होंने सिम्युलेटेड डेटा सेट बनाए, मतलब कंप्यूटर से नकली डेटा बनाया जिसमें उन्हें पहले से पता था कि पैटर्न क्या होना चाहिए। हाँ, और उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्लॉक वेरिएबल हर अलग मॉडल के लिए वही एक बोरिंग नतीजा यानी 1.00 देता है, चाहे अंदर कहानी कुछ भी हो। हाँ, जबकि डिसएग्रीगेटेड दृष्टिकोण हर मॉडल की यूनिक बारीकियों को सटीक रूप से पकड़ लेता है। खास तौर पे उस मॉडल में जहां दो मीडिएटर्स के ऑपोजिट असर थे, ब्लॉक वेरिएबल ने भ्रामक रूप से दोनों के लिए पॉजिटिव असर दिखाया। और डिसएग्रीगेटेड दृष्टिकोण ने उसने सही ढंग से उन विपरीत प्रभावों को उजागर किया, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके, तो ये कंप्यूटर से बनाया गया नकली डेटा पे काम करता है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब आप इस नए टूल को लेकर एक पुरानी पब्लिश हो चुकी इमारत की जांच करेंगे। बिल्कुल, ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई टेढ़ी है। और उन्हें ठीक यही किया ना? हाँ, और ये सच में इस लेख का दिल है।
उन्होंने एक असल स्टडी ली जिसे वे P17 कहते हैं, जिसमें ब्लॉक वेरिएबल का इस्तेमाल किया था और उसका फिर से विश्लेषण किया। हाँ, डिसएग्रीगेटेड दृष्टिकोण का उपयोग करके, और नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या हुआ? क्या ओरिजिनल फाइंडिंग्स गलत थी? कुछ हद तक हाँ। दोबारा किए गए विश्लेषण ने ओरिजिनल थियरी का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स जोड़े जो पहले छूट गए थे। जैसे इसने दिखाया कि मिसफिट का असर तब ज्यादा मजबूत होता है जब आपको जरूरत से कम मिलता है, बजाय इसके कि जब आपको जरूरत से ज्यादा मिलता है। ये बहुत जरूरी बारीकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसने दिखाया कि ओरिजिनल लेख का एक नतीजा एक कंट्रोल वेरिएबल के जरिए असर असल में गलत था। मतलब वो असर था ही नहीं? नहीं, वो सिर्फ उस त्रुटिपूर्ण ब्लॉक वेरिएबल मेथड का बनाया हुआ एक स्टैटिस्टिकल गोस्ट था। ये तो हैरान करने वाली बात है। एक टॉप जर्नल में पब्लिश्ड फाइंडिंग सिर्फ एक बेहतर स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल करने से पूरी तरह से पलट गई। बिल्कुल, ये एक साफ उदाहरण है कि कैसी एक गलत तरीका हमें गलत नतीजों तक पहुंचा सकता है। ये दिखाता है कि सही मेथड का इस्तेमाल करना कितना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से एक नए रिसर्चर के लिए जो इसे सुन रहा है, सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि मेथड्स के प्रति एक क्रिटिकल कंज्यूमर बने, भले ही वो टॉप जर्नल्स में क्यों ना छपे हों। सिर्फ इसलिए कि किसी ने पहले ऐसा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। हाँ, तरीकों को सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझें। विज्ञान खुद को सही करता है और यह लेख इस प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। और लेखकों का संदेश बहुत साफ है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में मीडिएशन टेस्ट करने के लिए एड हॉक और ब्लॉक वेरिएबल तरीकों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। डिसएग्रीगेटेड दृष्टिकोण हर तरह से बेहतर है। और जो लोग इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनेजर्स, उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि एक स्टडी का कैसे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका क्या। बिल्कुल, और ये लेख यहीं खत्म नहीं होता। ये भविष्य के रिसर्च के लिए नए और रोमांचक रास्ते भी खोलता है। ये तो दिलचस्प है। जैसे कि अब रिसर्चर्स और क्या कर सकते हैं? हाँ, लेखक खुद कुछ भविष्य की दिशाओं का सुझाव देती हैं। उदाहरण के लिए, अब तक रिसर्चर्स फिट या मिसफिट को एक नतीजे के तौर पर देखते थे, लेकिन अब वो ये पता लगा सकती हैं कि फिट या मिसफिट का कारण क्या है। ये सवालों की एक पूरी नई दुनिया खोलता है। और एक मॉडरेटेड मीडिएशन का भी आइडिया था। ये क्या है? ये और भी ज्यादा जटिल लेकिन रोमांचक आइडिया है। इसका मतलब है ये जांचना कि क्या वो पूरी 3D सतह किसी और फैक्टर के आधार पर बदल जाती है, जैसे टीम कल्चर। हाँ, क्या स्वायत्ता की जरूरत और प्राप्ति का असर टीम कल्चर के आधार पर बदल जाता है? एक सपोर्टिव कल्चर में शायद मिसफिट का उतना बुरा असर नहीं पड़ता। ये नया ढांचा रिसर्चर्स को कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प सवाल पूछने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार, ये लेख हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अलग अलग फील्ड्स में स्थापित कितने सच असल में ऐसी ही मेथोडोलॉजिकल गलतियों पर आधारित हो सकते हैं? कितनी ही ऐसी टेढ़ी इमारतें खड़ी हैं जो बस इस तरह के एक लेख का इंतजार कर रही हैं ताकि उनकी फिर से जांच की जा सके। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। विज्ञान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इस तरह के लेख हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा अपने तरीकों पर सवाल उठाते रहना चाहिए। हो सकता है कि कई क्षेत्रों में जो हम सच मानते हैं वो बस एक गलत तरीके से बनी टेढ़ी इमारत। Forestil dig lige det her. Du arbejder i et laboratorium, og i årevis har alle brugt et helt bestemt slags mikroskop. Okay. Fordi det er det, der står i alle de anerkendte lærebøger. Det er simpelthen standarden. Men så en dag, så er der en virkelig omhyggelig forsker, der opdager, at linsen i alle de her mikroskoper, den har en lille, næsten usynlig ridse. En ridse, der gør, at alle ser en lille smule skævt på det, de undersøger. Altså ikke nok til, at det er åbenlyst forkert, men nok til, at man overser nogle ret vigtige detaljer. Måske endda drager forkerte konklusioner. Ja, jeg kan se, hvor du vil hen. Hvad gør man så? Man publicerer jo ikke bare sine egne resultater. Man udgiver en guide til, hvordan man reparerer alle mikroskoperne. Og det er i bund og grund, hvad vi skal tale om i dag. Psychology. Og det er jo ikke et hvilket som helst tidsskrift, vel? Nej, bestemt ikke. Det er på Financial Times top 50-liste og er anerkendt globalt for sin metodiske skarphed.
Artiklen hedder Mediation Testing with Polynomial Regression, a critical review of extant approaches and a researcher's toolkit for the future. Et stærkt hold står bag. Sherry Chang Fu fra Colorado State University, Nikolaos Dimutakis fra Oklahoma State University og Joel Koopman fra Texas A&M University. Og vi vil faktisk opfordre dig, uanset om du lytter med fast eller ej, til at finde tid til at læse den her artikel. Den er så omhyggeligt skrevet. Helt enig. Og grundigt fagfællebedømt. Den er et skoleeksempel på, hvordan videnskaben gør sig selv bedre. Præcis. Vi har selvfølgelig lagt et link i shownoterne. Ja, og vores plan i dag er at pille den her ret tekniske artikel fra hinanden, så den er til at forstå. Især for dig, der måske er ny i forskningsverdenen, eller er ved at starte din egen rejse. Vi kommer til at fokusere på, hvordan videnskaben nogle gange får vild. Og hvordan den finder tilbage på sporet. Lige præcis. Det handler om vigtigheden af at vælge det rigtige værktøj. Okay, så for at sætte scenen helt kort. Artiklen handler om en smart statistisk metode, der bruges til at se, hvad der sker, når der er et match eller mismatch mellem to ting. For eksempel den mængde ansvar, du ønsker dig, og den mængde, du faktisk får. Ja. Men når forskere så har prøvet at undersøge, hvorfor et mismatch har en effekt, så har rigtig mange, ifølge forfatterne her, brugt en forkert eller i hvert fald en meget upræcis metode. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. De har systematisk gennemgået feltet, fundet den her udbredte ridse i linsen og præsenterer så en langt bedre, skarpere og mere præcis måde at gøre det på fremover. Godt. Lad os starte ved begyndelsen. Selve kernen her er noget, der hedder polynomisk regression. Det lyder kompliceret. Det gør det. Lad os prøve at gøre det simpelt. Forestil dig, at det handler om, hvor meget feedback du får fra din chef. For lidt feedback er jo frustrerende. Man ved ikke, hvor man står. Præcis. Men for meget kan jo også være forfærdeligt. Altså mikromanagement. Der er et sweet spot et eller andet sted. Hvordan hjælper den her metode også med at forstå det? Den hjælper ved ikke bare at tænke i lige linjer, som man ofte gør i statistik, altså at mere feedback er bedre. I stedet tegner den et helt landskab. En tredimensionel overflade. Et landskab. Ja, en overflade, der viser din arbejdsglæde ved alle kombinationer. Hvad sker der, når du ønsker dig lidt feedback og får lidt? Hvad hvis du ønsker dig meget, men får lidt? Eller ønsker lidt, men får meget? Metoden lader os se hele det komplekse billede. Inklusiv det sweet spot, du taler om, som en slags bakketop i landskabet. Lige præcis. Okay, så vi har et landskab, der viser, at der er en effekt af et mismatch. Men så kommer det næste afgørende spørgsmål, som er mediering. Det handler om, hvorfor, ikke? Jo. Er mediering i bund og grund at afdække den dominoeffekt, der sker? Altså, et mismatch fører ikke direkte til, at du siger op. Måske fører det til en følelse af uretfærdighed, og den følelse er så den egentlige årsag til, at du kigger efter nyt job. Det er lige præcis det. Mediering er processen, den mellemliggende mekanisme, broen mellem årsag og virkning. Og det er her, det for alvor bliver svært. Okay. For hvordan tester man en proces, når udgangspunktet ikke er et enkelttal, men et helt 3D-landskab? Det landskab er beskrevet af 5 forskellige matematiske komponenter, og det er her forvirringen, som forfatterne afdækker, er opstået. Så forskerne har simpelthen været i tvivl om, hvordan de skulle håndtere den kompleksitet? Præcis. Så da de stod med det her komplekse problem, hvad gjorde de så? Greb de bare ud efter de værktøjer, de kendte i forvejen? Ja, det er en del af historien. Forfatterne kalder den første gruppe af løsninger for ad hoc-tilgangen. Det er lidt en pæn måde at sige, at folk fandt på deres egne løsninger. Uden en stærk teoretisk begrundelse? Lige netop. Ofte uden. Nogen ignorerede dele af modellen, andre brugt forældede teknikker, men mest udbredte og problematiske tilgang, som blev brugt i hele 43 ud af 67 studier, de undersøgte. Men de 43 ud af 67, det er jo langt de fleste. Det er det, og det er den, de kalder blokvariabel tilgang. Okay, at pakke de 5 svære matematiske dele sammen til en enkelt blok, lyder jo umiddelbart smart og enkelt. Det gør det jo nemt at teste. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ja. Så, hvor går det galt? Det går galt på næsten alle tænkelige måder. Forfatterne er nådesløse i deres kritik. De peger på 4 fundamentale problemer. Det første, og måske mest overraskende, er, at metoden er dybt uinformativ. Uinformativ? Ja, på grund af matematikken bag, så ender den her blok, man skaber, med altid at have en værdi på 1,0. Okay.
Det betyder, at den effekt, man beregner, reelt bare er en matematisk kopi af en anden del af modellen. Man lærer absolut intet nyt. Vent, så det svarer til, at jeg spørger dig om din uafhængige mening om en e-mail, jeg har skrevet, og du så bare læser min egen e-mail holdt for mig som svar. Ja, præcis den følelse. Men er lige vidt. Man får ingen ny information. Netop. Det er en statistisk illusion. Den foregiver at give et svar, men i virkeligheden spejler den bare det input, man allerede har. Det andet problem er lige så grelt. Blokvariablen kan per definition kun være positiv. Kun positiv? Den kan slet ikke opfange en negativ sammenhæng. Slet ikke. Det virker som en kæmpe blind vinkel. Hvad betyder det i praksis? Forestil dig, at et mismatch mellem den chef, du har, og den, du ønsker dig, fører til mere stress. Det er en positiv sammenhæng. Okay. Men det fører måske samtidig til mindre lyst til at tage initiativ. En negativ sammenhæng. Blokvariabelmetoden vil fejlagtigt vise en positiv effekt i begge tilfælde. Så den er simpelthen ude af stand til at se den negative sammenhæng? Fuldstændig. Det er som at have et målebånd, der kun kan vise, at ting bliver længere, aldrig kortere. Det er jo fundamentalt forkert. Det er svært at forstå, hvordan det er blevet så udbredt. Hvad er det tredje problem, de nævner? Det tredje er, at den kan være decideret vildledende. En blokvariabel kan sagtens vise, at der er en statistisk signifikant effekt, selvom ingen af de 5 oprindelige, meningsfulde dele af 3D-landskabet rent faktisk er signifikante. Den kan altså finde på at råbe brand, selvom der slet ikke er røg. Præcis. Så det er ikke bare en røgdetektor, der er løbet tør for batteri. Det er en, der er programmeret til at hyle en gang imellem, bare for at virke vigtig, selvom alt er i den skønste orden. Det er jo værre end bare at være upræcis. Ja, det er aktivt misvisende. Helt enig. Og det fører os også til det fjerde og måske vigtigste problem. Den skjuler alt nuance. Ja. Hele pointpunkt med den avancerede polynomiske regression var jo at kunne se de fine detaljer i landskabet. At kunne skelne mellem effekten af at få for lidt af noget, og effekten af at få for meget. Og blokvariablen smadrer alt det. Fuldstændig. Den tager hele det rige, detaljerede landskab og koger det ned til et enkelt, meningsløst tal. Al den information, man kæmpede for at få, går tabt. Okay, det lyder som et ret stort metodisk råd. Det får det jo til at virke som om en stor del af forskningen på det her område er bygget på et, vakkelvornt fundament. Kom forfatterne så bare og pegede fingre, eller havde de rent faktisk en løsning med i tasken? Heldigvis havde de en løsning med, og det er det, der gør artiklen så stærk. De præsenterer, hvad de kalder den disaggregerede tilgang. Det er en nyere metode, som kun få har brugt, men den er den korrekte. Kernen er specificitet. I stedet for at bruge en stor klodset hammer til alt, så bruger man et sæt kirurgiske skalpeller. Og hvad betyder det? At man i stedet for at spørge, er der en effekt nu, kan spørge, hvad er effekten specifikt langs den linje i landskabet, hvor der er et perfekt match? Eller hvad er effekten, når du får præcis dobbelt så meget, som du ønsker dig? Præcis. Man beregner et præcist matematisk udtryk for lige netop den kontur af overfladen, man er teoretisk interesseret i. Det åbner for en helt ny verden af teoretisk præcision. De lyder spændende. Forfatterne nævner selv et fascinerende eksempel. Hvad nu, hvis den optimale trivsel ikke opstår ved et perfekt match, men når medarbejdere får, lad os sige, halvdelen af den autonomi, de tror, de ønsker sig? Med den disaggregerede tilgang kan man teste den slags nuancerede hypoteser. Det kunne man slet ikke før. Det er virkelig interessant, men det lyder også utrolig matematisk kompliceret. Er det noget, en almindelig forsker bare kan kaste sig ud i? Det er her forfatterne tager det sidste geniale skridt. For at fjerne alle barrierer, alle undskyldninger for ikke at bruge den bedste metode, har de udviklet en brugervenlig app. En app? Ja, i et program, der hedder AirShiny. Den kan udføre alle de her komplekse analyser for dig. De giver os altså ikke kun den teoretiske begrundelse, men også et nøglefærdigt, gratis værktøj. Det er alligevel ret usædvanligt for en forskningsartikel, er det ikke, at de bygger et helt stykke software til det? Meget. Jeg tror, formålet var at gøre op med den dårlige vane en gang for alle. De viser ikke bare, hvad der er rigtigt, men de gør det også nemt at gøre det rigtigt. De bygger bro. Præcis. Mellem den avancerede statistiske teori og den praktiske forskningshverdag. Det er videnskab, når den er allermest konstruktiv. Okay, så de har en stærk teori om, at deres metode er den gamle overlægen. Men hvordan beviser man egentlig sådan noget i statistik? De gør det på 2 meget overbevisende måder.
Først laver de det, der hedder en simulation. De skaber en række kunstige datasæt, hvor de på forhånd kender det rigtige svar. De ved, hvad de skal lede efter. Lige præcis. De ved præcis, hvilke effekter, der er plantet i dataene. Derefter tester de begge metoder på disse datasæt. Og hvad viser resultatet? Resultatet er slående. Blokvariabelmetoden giver det samme misvisende svar i alle scenarier. Den fanger slet ikke nuancerne. Den disaggregerede tilgang derimod fanger alle de indbyggede nuancer korrekt. Hver eneste gang. Det er som med 2 GPS'er. Den ene sender dig konsekvent til den forkerte by. Behæftet blokvariabelmetode. De tog de oprindelige forfatteres data og analyserede dem igen, men nu med det korrekte disaggregerede værktøj. Og hvad fandt de så ud af? Kom de frem til de samme konklusioner? Langt fra. De opdagede flere ting. For det første kunne de endelig teste den nuance, som de oprindelige forfattere rent faktisk havde teoretiseret om. Men som deres metode var for gråkornet til at undersøge. Præcis. De havde en klog idé, men et dårligt værktøj. For det andet afslørede genanalysen, at effekten af et mismatch var meget, meget stærkere, når folk fik for lidt ledelse, end når de fik for meget. En afgørende asymmetri, som den oprindelige analyse fuldstændig havde overset. Fuldstændig. Og der var mere. Okay. Ja, og det her er det mest alvorlige. De viste, at et af de oprindelige signifikante fund med stor sandsynlighed var det, man kalder et falsum. En statistisk illusion. Et spøgelse i dataen. Ja, et spøgelse, som udelukkende var skabt af den forkerte metode. Det er alligevel vildt. At et publiceret fund, som andre forskere måske har læst, citeret og bygget videre på, i virkeligheden bare en statistisk fantomeffekt. Det viser virkelig, hvor utrolig meget der er på spil her. Absolut. Det er ikke bare akademisk flueknæpperi. Det har konsekvenser for vores forståelse af verden. Så hvis du, vores lytter, sidder og måske er ved at starte på dit speciale eller en Ph.D., hvad er så den helt store, konkrete lektie, du kan tage med dig herfra? Den primære lektie er: vær kritisk over for de metoder, du bruger. Lad være med at bare kopiere, hvad andre har gjort, selvom det er publiceret i de fineste tidsskrifter. Sæt dig ind i, hvordan dine værktøjer virker. Hvad er deres styrker, og hvad er deres begrænsninger? Præcis. Og den helt specifikke besked fra Fudlu og hans kolleger er krystalklar. Hvis du arbejder med polynomisk regression, så stop med at bruge blokvariabler til at teste mediering. Værktøjskassen er blevet opdateret. Men det her må vel også have en betydning uden for universitetsmure. For ledere og organisationer, der jo ofte baserer deres beslutninger på netop denne type forskning. Uden tvivl. Hvis forskningen en leder baserer sine beslutninger på, bruger en upræcis metode, der klumper for meget og for lidt sammen i en pærvælling. Så risikerer man at give forfærdeligt dårlige råd. Lige præcis. Man kan konkludere, at mere autonomi er generelt godt, og så give det til alle, uden at indse, at for nogle medarbejdere er for meget autonomi lige så skadeligt som for lidt. Præcision i forskningen fører til bedre beslutninger. Mere nuancerede beslutninger i den virkelige verden. Netop. Nu hvor forfatterne har repareret den her del af værktøjskassen, hvad er så de nye, spændende spørgsmål, man kan begynde at stille? Hvor peger de hen? De peger på, at nu kan forskningen blive meget mere sofistikeret. I stedet for bare at se på, om det er en proces, kan man nu begynde at spørge, hvornår og for hvem er disse processer stærkest? Måske er effekten af et mismatch på arbejdspladsen meget værre for nye medarbejdere end for erfarne. For eksempel. Og man kan også begynde at se på, hvad der overhovedet fører til, at der opstår et match eller mismatch til at starte med. Det åbner et helt nyt landskab for teoretisk udvikling. Det efterlader mig med en afsluttende tanke. Hele artiklens kerne handler jo om at bevæge sig væk fra de her forsimplede overordnede tests, der slår alt sammen i en pulje, for i stedet at kunne se og værdsætte de afgørende nuancer. At disaggregere, som de kalder det. Præcis. Og det er måske en god tanke at give videre til dig, der lytter med. Og i dit eget arbejde, dit studie eller måske endda dit privatliv, har du en tendens til at se på gennemsnittet og overse de vigtige detaljer. Hvor slår du ting sammen i en pulje, som måske i virkeligheden burde skilles ad for at blive forstået ordentligt? Hvordan kan du bruge det her princip om at disaggregere til at tænke klarere over de komplekse problemer, du står overfor?